Hare Krishna. So we will discuss now the Krishna killing and defeating demons in Vrindavan. Takže teraz budeme diskutovať o tom, ako Krishna zabíja démonov vo Vrindavane. Yes, we are awaiting Krishna's advent to this world, so we'll try to prepare our hearts to receive Krishna in the environment without demons. Takže my očakávame za chvíľu príchod Krišnu do tohto sveta a že na to potrebujeme očistiť vlastne to naše srdce od démonov. Yes, so this discussion how Krishna killed different demons is very beneficial for cleansing our consciousness also. A toto rozprávanie o tom, ako Krishna zabil rôznych démonov, je veľmi očistujúce pre naše vedomie. So Krishna appeared in Vrindavan, as we talked yesterday. Actually, he was born simultaneously, it is explained, in Vrindavan and in Mathura at the same time. Krishna was at the same time. Yes, born simultaneously in two places. Že ako sme počuli včera, že Krishna on sa zrodil na obidvoch miestach súčasne, ako vo Vrindavane, tak v Mature. And then when he was brought by Vasudev to Vrindavan from Mathura, this Mathura Krishna entered Vrindavan Krishna. A keď Vasudev zobral alebo priniesol Krishnu z Mathury do Vrindavanu, tak tento Krishna z Mathury vstúpil do toho Krishnu z Vrindavanu. Yes, because when Krishna descends, all different avatars enter in Krishna. A pretože Krishna, keď zastupuje, tak všetky rôzni avatarovia, oni vstupujú do Krishny. So yes, and Yogamaya was born after Krishna in Vrindavan, so she's known as a younger sister of Krishna. A tá Yogamaya, ona sa narodila trošičku neskôr ako Krishna a je známa ako mladšia sestra Krishnu. So Yashoda gave birth to twins. Takže Yashoda, ona dala zrodenie dvojčatám. Yes. So, and when Kamsa heard from Durga, because then this Yogamaya was brought to Mathura, to this prison cell. A keď Kamsa sa dozvedel o tom zrodení, pretože tá Yogamaya bola prenesená do toho väzenia. And Yogamaya, when was touched by Kamsa, immediately turned into Durga. A Yogamaya, ako náhle sa jej dotkol Kamsa, tak sa zmenila na Durgu. And when Kamsa wanted to smash the baby on the rock, this Mahamaya or Durga slipped out of his hands and stayed in the sky and chastised very severely this demon Kamsa. A keď Kamsa chcel vlastne hodiť to dieťa o zem, tak ona, tú Durgu, tak ona sa mu vyšmykla akože z ruky a povznesla sa nad neho a začala ho kárať. Yes, and she said, "You fool, this personality that will kill you is already born somewhere else." A ona mu povedala, ty hlupák,
tá osoba, ktorá ťa má zabiť, sa už zrodila niekde inde. So it's also, this is significant. Before actually Krishna met demons personally, Yoga Maya dealt with demons even before. Že to je dôležité, že predtým, ako Krishna ešte zabil nejakých démonov, tak táto Yoga Maya, what was the Yoga Maya? She dealt with the demons before Krishna met the demons himself. She Dealt. dealt. Yes. Okay. She was dealing with. Takže tá Yoga Maya, ona už jednala s tými démonmi ešte predtým. And significant for understanding that as long we have these demonic propensities, we cannot get in touch with spiritual substance. A tá dôležitosť je na tom to, že pokiaľ my máme démonské tendencie, tak nemôžeme byť v styku s Krishnou. So when we try to reach spiritual energy for our purposes, turns into Maya. A keď sa snažíme tú duchovnú energiu použiť pre naše vlastné zámery, tak sa to zmení sa to na Máju. Yes. Radha becomes Durga. A Radha, ona sa zmení na Durgu. Yes. So when we can see many times even devotees pray to Radharani for some material purposes. A my môžeme vidieť, že dokonca aj niekedy oddaní sa modlia k Radharani o nejaké materiálne záležitosti. Maybe for health. Možno pre zdravie. Maybe for good husband or good wife. Možno pre dobrú ženu alebo manžela. Maybe for good children. Možno pre dobré deti. Maybe for good job. Možno pre dobrú prácu. Maybe for good salary. Možno pre dobrý plat. Maybe for any such things except pure devotional service to Lord Krishna. When we turn to Radha or Krishna with these purposes, they turn into Durga. A pokiaľ my sa obrátime ku Krishnovi alebo k Radharani s takýmito materiálnymi zámermi, že možno chceme nejaké peniaze, alebo chceme dobrú výplatu, alebo chceme dobrú prácu, alebo chceme... You already translated this. Yes. Okay. Tak... They turn into Durga or Shiva and Durga. Oni sa zmenia na Durgu alebo na Shivu. Yes. Because there are actually expansions of Radha and Krishna, and they're the rulers of this material world. Pretože oni sú expanziami Radhy a Krishnu a oni sú vládcovia tohto materiálneho sveta. So we should be careful. If we turn to Krishna with these material desires or Radha with these material desires, and our material desires are fulfilled, that means that we are dealing with Durga and Shiva. Takže my si musíme dávať pozor, pretože ak my sa obraciame na Krishnu alebo Radhu s týmito materiálnymi túžbami, a tak oni sa potom menia na Durgu alebo na Shivu. Yes. So we should be careful to desire and to pray for only pure devotional service to Krishna and nothing more and whatsoever. Mali by sme sa modliť alebo si želať iba čistú oddanú službu a nič viacej. Yes. Because we can hear many times, even devotees,
they say, they think or they feel that pure devotional service is something beyond my reach. A niekedy môžeme vidieť, že oddaní častokrát uvažujú, že čistá oddaná služba je ďaleko za mojím dosahom. Do you have this feeling also sometimes? Máte niekedy tento pocit? Yes. Yeah. So yes, we should know that maybe we are not purified yet, but this is definition for a sadhaka. Sadhaka is not pure by definition, isn't it? Že môžeme mať také pocity a je to prirodzené pre toho sadhaku, pretože sadhaka, on není ešte čistý v tej definícii. Yes, if we would be completely pure, that would mean that we are siddha, not sadhaka. A keby sme boli úplne čistí, to znamená, že sme siddha, nie sadhaka. Yes, but we should follow the path of pure devotional service. Ale mali by sme nasledovať cestu čistej oddanej služby. Yes, if we don't follow this path and cultivate different desires, material desires, we'll definitely will never achieve the goal of pure devotional service. Ale pokiaľ nebudeme kultivovať tú čistú oddanú službu a pôjdeme za rôznymi inými túžbami, tak my nevykultujeme tú čistú oddanú službu. We'll never achieve the goal of pure devotional A service. nikdy nedosiahneme ten cieľ čistej oddanej služby. Yes, this is extremely important to understand, because our sadhya or goal is dependent on our sadhana. Takže pretože to je veľmi dôležité, pretože náš sadhya ako ten cieľ je závislý na našej sadhane. Yes, that means also our meditation is extremely important. To znamená, že aj tá meditácia je extrémne dôležitá. That we don't just perform automatically our devotional service, but with a clarified desire what we want to achieve. A my nevykonávame našu oddanú službu len tak automaticky, ale with clear understanding, with clear desire what we want to achieve. S čistým porozumením, že čo chceme dosiahnuť. Yes, because jiya tamam prapyadanti tam sadaiva prajamyaham. Krishna explains in Bhagavata-gita, in whatever way one surrenders to me, I respond accordingly. Takže to ako hovorí Krishna v Bhagavad-gite, že do akej miery sa mi kto odovzdáva, do takej miery ja sa mu vyjavujem. And it's also explained in third canto of Srimad Bhagavatam. Tvam bhakti-yoga paribhavita hrit saroja asrishu tikshita pato nananata pumsam yat urgaya bhavayanti tatat vapuh pranasi satanugrahaya. That Krishna will appear in whatever form and mood we meditate upon him. A je popísané v tom verši, že Krishna on sa zjaví v takej podobe a nálade, o akej my meditujeme. Yes, therefore, it's important to know this and cultivate our desire according to our whatever love, whatever bhav we want to achieve. Takže to je dôležité, pretože potom podľa toho my máme kultivovať ten daný druh bhavy alebo lásky, ktorú chceme dosiahnuť. Yes. So, by hearing about killing of demons, we prepare our heart, and of course the whole Srimad Bhagavatam, and especially for us as Gaudiya Vaishnavas, 10th canto of Srimad Bhagavatam, we prepare our heart to receive this special relationship with Krishna. Takže tým načúvaním o tom, ako Krishna zabíja tých démonov, tak ako je popísané v Srimad Bhagavatame, tak my
last part? We as Gaudiya Vaishnavas, especially by hearing this 10th canto of Srimad Bhagavatam, prepare the heart to receive this highest mercy of relationship, special relationship with Krishna. My ako Gaudiya Vaishnavia, my špeciálne tým načúvaním toho 10. spevu Srimad Bhagavatam, my si pripravujeme to srdce, aby sme pozvali vlastne tam Krishnu. Yes. Of course, the whole Bhagavatam is important. Without first understanding first 9 cantos of Srimad Bhagavatam is explained by Srila Prabhupada, we cannot enter the mystery of 10th canto. Takže pokiaľ celých 10 spevov je dôležitých, aj tých prvých 9, lebo bez nich my potom nemôžeme vstúpiť do tej mystiky toho 10. spevu. Yes, because first 9 cantos of Srimad Bhagavatam give us the whole idea who the Supreme Personality of Godhead is. A pretože tých prvých 9 spevov oni nám dajú celý ten nápad, že kto vlastne je najvyššia boská osobnosť. And we meet different devotees on different levels of devotional service, and even completely pure devotees in different relationships with the Supreme Personality of God. A pretože my tam stretneme mnoho oddaných na rôznych stupňov oddanosti a tiež tam stretneme mnoho druhov čistých oddaných, ktorí majú rôzne vzťahy s najvyššou boskou osobnosťou. So by deeply understanding all these different relationships that different even great personalities have with the Supreme Personality of Godhead, we can appreciate properly the relationship of Rajavasis with Krishna. Takže tým, že my načúvame tým rôznym vzťahom tých čistých oddaných s Krishnom, tak my potom môžeme oceniť ten vzťah, ktorý majú vlastne Rajavasis ku Krishnovi. Yes, and then we can properly long to develop such intimate relationship with the Supreme Personality of Godhead. A potom my môžeme tak správne potom dychtiť, mať ten taký správny taký hlboký vzťah ako s najvyššou boskou osobnosťou. Yes. So when Krishna was born in Vrindavan, demons Kamsa immediately released when this Yoga Maya was so-called born from Devaki and Vasudeva. He immediately released Vasudeva and Devaki from the prison. Takže potom ako Krishna sa narodil a Kamsa bol vlastne ako tak pokáraný tou Durgou, tak on okamžite uvoľnil Vasudeva a Devaki z väzenia. But he was nevertheless extremely afraid because Yoga Maya or Durga in his case told him that this personality who will kill you was appeared somewhere else. On mal veľký strach, pretože Durga ona mu povedala, že tá osobnosť, ktorá ťa zabije, sa už narodila niekde inde. And he consulted his demoniac friends and advisors what to do. On sa tak radil so svojimi démonskými radcami a priateľmi, že čo má robiť. And they said something very interesting to Kamsa. A oni povedali niečo veľmi zaujímavé Kamsovi. They said, Vipragavascha vedascha tapah satyam damakshamaha. That Vipragavascha vedascha tapah satyam damakshamaha. Shraddha dayati dikshacha kratavakcha harestanuha. That because he knew that Vishnu himself will kill him, these demoniac friends explained what constitutes the body of Vishnu.
Pretože v tom verši, pravú citovali nejaký verš, a tam sa hovorilo, že oni popísali, že z čoho pozostáva to telo Višnua. First they said Vipra, that means Brahmanas. Takže oni najprv povedali Vipraha, to znamenajú Brahmani. So Brahmanas constitute the body of Vishnu. Takže Brahmani zastupujú telo Višnua. So the Brahmanas should be killed. Takže Brahmani by mali byť zabití. And we can see demonic systems like fascism or Nazism or communism. They tried to kill all the priests, all the saintly people. A my môžeme vidieť také démonské systémy, ako je nacizmus, fašizmus alebo komunizmus. Oni sa snažili zabiť všetkých tých kňazov. And they tried to destroy faith in God. A oni sa snažili zničiť tú vieru v Boha. And so these spiritual personalities were first to be removed from the society. Takže tie duchovné osoby, oni boli ako prvé odstránené zo spoločnosti. Yes, that was the case in Slovenia, for example. They after the Second World War, they burned a bishop, the bishop of Catholic Church. A napríklad v Slovensku, tam sa stala taká vec, že hneď po druhej svetovej vojne oni upálili biskupa katolíckej cirkvi. Yes, he didn't die, but they set him on fire. On neopustil telo, ale oni ho dali do ohňa. Crazy. And of course they killed many different priests. A samozrejme oni zabili mnoho ďalších kňazov. Yes, Vipra are the first. Then Gava, the cows. A potom Gava, alebo kravy. Yes, so cows should be killed. Takže kravy majú byť potom. And we can see this vegan movement is very popular now in this world. A môžeme vidieť, že v dnešnom svete je veľmi populárne to vegánske hnutie. And I believe that there are majority of vegans who are merciful and have pure reasons why being vegans. A ja verím tomu, že veľa tých vegánov, oni majú také dobré zámery, že nechcú byť nechcú byť násilní. Why being vegans? Tým, že sú vlastne ako sú but the leaders of this vegan movement, they're demons. Ale tí lídri tých vegánskych hnutí, oni sú démoni. Yes, I heard that someone discussed this with some leader. Their goal is to first to remove cows, because if someone is drinking milk, that means cows are needed. So veganism is the best method how to remove all cows from this world. Takže oni vlastne chcú odstrániť kravy zo sveta, pretože pokiaľ niekto pije mlieko, tak on potrebuje vlastne kravu, hej, ale oni vlastne sú proti tomu, takže oni chcú to dosiahnuť takýmto spôsobom. And they want to reduce human population. A chcú znižiť ľudskú populáciu. So they're extreme demons actually. V skutočnosti sú to extrémni démoni. Yes. So this vegan movement is actually demons movement. A toto vegánske hnutie je v skutočnosti démonské hnutie.
Yes, Gava. The second cows are the second constituent of the body of Vishnu. Takže krávy, oni sú tým druhým aspektom toho tela Višnua. And the Vedas are the third. A Vedy sú ako tretí. Yes. So study of the Vedas, which is the duty of Brahmanas, is also considered the body of Vishnu. Takže študovanie ved, čo je povinnosťou Brahmanov, tak je tiež považované za telo Višnua. So for demoniac societies, these scriptures, holy scriptures, are considered to be something that is needed to be destroyed. A pre tých démonov tie sväté knihy oni ich chcú zničiť. And because Vedic scriptures are extremely accurate in describing also material phenomena, they are considered a threat. A pretože vedské texty, oni popisujú aj ten materiálny prejav, tak oni sú určené threat, something that one should be fearful of. Takže je to pre nich niečo, čoho by sa mali čoho sa boja. Yes, and we can see in Soviet Union and also here, and in Yugoslavia also, no books were allowed of these Vedic texts. A my môžeme vidieť, že v Rusku, Tunách alebo aj Slovensku žiadne tieto knihy neboli dovolené. Yes, because they were a threat to the demoniac society. Pretože oni boli takým postrachom pre tú démonskú spoločnosť. Yeah, and then austerity. If someone is austere in France, if you read books, you are suspicious. A napríklad ďalším aspektom je odriekanie. A Prabhu vravel, že keď vo Francúzsku, keď dokonca čítate knižky, tak už ste takí neviem, čo to je suspicious? Suspicious? Yeah. Podozrivý. Yes. It's something suspicious, and the people are encouraged to report to police such suspicious people. A ľudia sú podporovaní, aby nahlasovali policii takýchto podozrivých ľudí. Yes. What to speak if you're fasting or doing some austerity? You're considered a real threat to the society. Keď už robíte nejaké odriekanie alebo držíte nejaké pôsty, tak to ste takým postrachom pre tú spoločnosť. Yes. Satyam is truthfulness. So we should know that being truthful is the constituent of the Lord's body. A ďalšia vec je pravdovravnosť, satyam. A to je ďalší aspekt toho Pánovho tela. So it's important to be truthful. Takže je veľmi dôležité byť pravdovravný. We can hear many times about bridge preaching. A my môžeme častokrát počuť o tom bridge preaching. Actually, every kind of preaching is, we can say, bridge preaching. V skutočnosti akékoľvek druh kázania my môžeme povedať, že je to bridge preaching alebo premosťovacie kázanie. Because bridge, what is a bridge? Pretože bridge, čo to znamená bridge? You said you have the same word, bridge? Most. Most, yes. What is bridge? Čo je ten most? The bridge is some construction that connects two different banks or to different valleys. Že most to je nejaká konštrukcia, ktorá spája nejaké brehy alebo nejaké
pohoria. Yes. So that we can go from one side to the other. To znamená, že my môžeme prejsť z jednej strany na druhú. Yes. So every preaching is helping living entities to go from material world to spiritual world. Takže ktorékoľvek kázanie pomáha ľuďom prejsť z materiálnej úrovne na duchovnú. But if we compromise our siddhanta, this is not bridge preaching. Ale ak my kompromisujeme našu siddhantu, tak to není to premosťovacie kázanie. It is maybe called bridge preaching. Ono sa môže nazývať tak. But keeps living entities in this world. Ale on drží tie živé bytosti v tom hmotnom svete. Yes, so we should preach in such a way that people can be elevated to higher consciousness, but that we don't compromise our siddhanta. Takže my sme mali kázať takým spôsobom, že ľudia môžu byť poznesení na tú duchovnú úroveň, ale nemali by sme robiť kompromisy ohľadom našej siddhanty. Yes. So satyam, therefore satyam is very important. Preto tá pravdovravnosť satyam je veľmi dôležitá. And next one is dhamma, to control senses. A ďalší je dhamma, alebo ovládanie zmyslov. Yes, and therefore to be uncontrolled is something is a material quality, of course. Preto byť nemať pod kontrolou tie zmysly, to je materiálna vlastnosť. Yes, but of course, even if we control our senses, should be with intention to please the Lord. A samozrejme, keď my kontrolujeme tie zmysly, tak by to malo byť so zámerom potešiť Pána. Otherwise, we'll be definitely a victim of the senses sooner or later. Ináč budeme skôr alebo neskôr žrtvu. Victim. I understand that. Victim, ako sa povie victim? Obeťou tých our senses. Našich zmyslov. Yes, sooner or later. Skôr alebo neskôr. Yes. So, and then next one is shraddha, is faith. A potom ďalší, to je viera. Shraddha. Yes. So modern society tries very hard to destroy faith in God with faith in science. Takže moderná spoločnosť alebo veda sa snaží zničiť tú vieru v Boha modernou vedou. But we should know that this who creates this scientific so-called truth. Ale kto vytvoril túto takzvanú vedeckú pravdu? And if we know these scientific circles, then we wouldn't have much faith in modern science. Ale ak by sme poznali tie vedecké kruhy, tak by sme nemali toľko viery v modernú vedu. I know this because my father was a scientist and my brother was also a scientist. A ja to viem, pretože môj otec je vedec a môj brat je vedec. And for example, they are of course full believers in material science. Samozrejme, oni majú plnú vieru v tú materiálnu vedu. But at the same time, they tell different interesting stories. Ale zároveň oni rozprávajú rôzne také zaujímavé príbehy. They're quite sincere in their scientific pursuit. Oni sú
dosť úprimní v tom ich vedeckom ako prístupe. But because of their sincerity, they have not much time to write articles and such things. Ale práve na základe tej ich úprimnosti oni nemajú tak veľa času na to, aby písali nejaké články alebo tak. But if you want to be recognized in scientific circles, you have to write articles. Ale ak chcete byť uznaní v tých vedeckých kruhoch, tak musíte písať nejaké články. And they say that those who write these articles, their colleagues, they don't do any science at all. A oni vravia, že tí, ktorí vlastne píšu tie články, tak oni nerobia viac menej žiadnu vedu. So everything practically that is written in those articles are just made up. A že všetko, čo je napísané v tých článkoch, tak je viac menej len tak vymyslené. Yes. So everything, majority of these articles, so-called scientific articles, are lies. A väčšina týchto vedeckých článkov sú v podstate iba klamstvá. Outright lies. Outright. The full-fledged lies. že sú úplne čisté ako také klamstvá. So no scientific proofs, no experiments to prove their thesis, nothing whatsoever. Žiadne vedecké výskumy, žiadne dokazovanie, aby dokázali tie svoje tézy. Yes, but they're recognized because they're writing so many articles, so they're recognized all over the world. Ale pretože oni píšu toľko veľa článkov, tak oni sú uznávaní po celom svete. Yes, this is the scientific truth. To je vedecká pravda. Yes, Shraddha. Yes, but we should have faith in Guru and Sadhu and Shastra. A my sme mali mať vieru v Guru a Sadhu a Shastru. Yes. Daya is mercy. Mercy, to be merciful, is also constituent of the Lord's body. A ďalší milostivosť, to je tiež ďalším aspektom Pánovho tela. So one should be very merciful towards every living entity. Že mali by sme byť veľmi milostiví ku všetkým živým bytostiam. Because we should know that every living entity is Lord's son or daughter. A mali by sme to vedieť, že všetky tie živé bytosti sú Pánovými deťmi alebo dcerami. Yes, and therefore they are our brothers and sisters. Preto oni sú bratia a sestry. And we should engage them in Lord's service to be saved. A mali by byť zamestnaní v tej službe, aby boli zachránení. And not just saved, but to live blissfully with the Lord in His service. A nie len zachránení, ale aby žili tak blažene v Pánovej službe. Yes, and titiksha is to be very tolerant. A titiksha znamená, že je veľmi tolerantný. So whatever is happening to us, we should accept as Lord's mercy. A, takže čokoľvek sa nám deje, mali by sme to príjmať ako Pánovu milosť. Yes. So these are constituents of the Lord's body. Takže toto sú aspekty toho Pánovho tela. And although they're all very, very sublime and elevated, they represent a threat for demonic society. Takže aj keď oni sú veľmi také vznešené, tak oni
predstavujú taký postrach pre tú démonskú spoločnosť. And therefore, these demons decided to destroy sacrifices, to destroy brahmanas, to kill the cows, and to kill all children born in last 10 days in all surrounding villages and pasture grounds and everywhere. Takže preto oni sa rozhodli, že zničia všetky jagie a zabijú všetky deti v okolí rozmedzi 10 dní v okolí, v všetkých dedinách a pastvinách and to kill all the cows. A zabijú všetky kravy. And everything suspicious. A všetko zničia všetko, čo je priaznivé. Yes. If someone is reading books, he's suspicious. Keď niekto čítal knihy, tak už bol podozrivý. Yes, so therefore Kamsa sent Putana to perform this work. A preto Kamsa poslal Putanu, aby ona urobila túto prácu. And it is explained by acharyas that, and also in Bhagavatam, where is hearing and chanting Shravanam and Kirtanam about Lord's glories, these different witches, they don't have any power at all. Že je popísané v písmach a našimi ačariami, že tam, kde je načúvanie a ospevanie Pána, tak títo démoni nemajú vlastne silu. So we should be very careful to be always connected with the Lord through Shravanam and Kirtanam. Takže my by sme mali byť vždycky v spojení s týmto načúvaním a ospevovaním Pánovi. Because when we stop Shravanam and Kirtanam in our life, we open the door for demonic forces to enter our heart. Takže pokiaľ my zastavíme toto načúvanie a ospevovanie o Pánovi, tak my vlastne dovolíme vstúpiť tým démonským vplyvom. Yes. So, but one can ask, these acharyas say, one can ask how this demoness entered the house of Nanda Maharaj. A my sa môžeme spýtať, ako potom bolo možné, že táto démonica vlastne mala možnosť vstúpiť do toho dvora Nanda Maharaja. Because there were all the time Shravanam and Kirtanam about Krishna. Pretože tam bol nepretržité Shravanam a Kirtanam o Krishna. And it is said that Yadrichaya, that somehow or other, A je popísané ako Yadrichaya, že nejakým spôsobom. and it is explained, I think, by Sanatana Goswami in his commentary to 10th canto of Srimad Bhagavatam, that is only for Lord's glories to be revealed. Je popísané v 10. speve Sanatana Goswamiho, že bolo to možné len kvôli tomu, aby bola oslavovaná Pánova sláva. So Putana appeared as extremely beautiful lady. Takže Putana sa zjavila ako extrémne nádherná žena. And she was so beautiful that these gopis, elderly gopis, they thought that goddess of fortune herself came to offer respect to her husband Krishna. A keď ju videli gopie, tak oni si mysleli, že samotná bohyňa šťastia prišla vzdať ako úctu tomuto novonarodenému dieťaťu. Her husband Krishna, goddess of fortune, Lakshmi Devi. Teda ona je samotná manželka Krishnu.
So they gave her way to freely enter the maternity room. Takže oni jej dali taký voľný vstup do tých priestorov. And to take Krishna in her lap. Aby si brala Krišnu na svoje lono. And it's interesting, when she saw Krishna, she immediately understood that this personality is extremely powerful. A je popísané, že ona keď uvidela Krišnu, tak hneď tomu porozumela, že táto osobnosť je extrémne mocná. And that this powerful personality can destroy the whole world immediately. A že táto mocná osobnosť ona môže zničiť celý svet okamžite. Yes, but nevertheless, she was convinced that she can kill him. Ale napriek tomu ona bola presvedčená o tom, že ona ho môže zabiť. And it is explained by Bhakti-yoga Thakur that this demoness represents false guru. A je popísané od Bhakti-yoga Thakura, že táto démonica reprezentuje falošného gurua. And it's extremely important for us to understand that false guru appears first to be very beautiful. A pre nás je veľmi dôležité porozumieť tomu, že ten falošný guru, on vypadá veľmi nádherne. And that doesn't mean, of course, only external appearance that it is beautiful. A samozrejme to neznamená, že tá externý vzhľad, že je nádherný. But in many different ways, because this false guru is attractive. Ale rôznymi spôsobmi je tento falošný guru príťažlivý. He may be very good speaker. A napríklad on môže byť veľmi dobrý rečník. He may sing extremely nicely. A môže veľmi pekne spievať. He's maybe he mesmerize people by his intelligence. Napríklad môže si pamätať veci veľmi dobre. He mesmerize people with his intelligence. A že môže zmiasť ľudí svojou inteligenciou. These are external false gurus. Takže to sú také externé prejavy toho falošného gurua. But there can also be internal appearances of false guru. Ale potom môžu byť aj vnútorné také znaky toho falošného gurua. So we can accept some ideas that are not in line with our proper siddhanta as something real, because maybe it's convenient in our community to believe such things, and we accept them as true, and this is also a false guru. Shorter sentences. There are also internal aspects of false guru. Takže sú aj také vnútorné prejavy toho falošného gurua. So we can accept some false ideas. Že my môžeme prijať nejaké nesprávne nápady, that are not confirmed by Guru, Sadhu and Shastra. Ktoré nie sú potvrdené guruom, šástrou a sadhuom. But these ideas are convenient because everyone believes in such ideas in our surroundings. Ale tie názory môžu byť také pohodlné, pretože mnoho osôb v našom okolí verí takýmto názorom. And this is called by Jiva Goswami as Lokiki Shraddha.
A Jiva Goswami to popisuje ako lokiki viera, Shraddha. Yes, and lokiki means what people believe. A lokiki znamená, čomu ľudia veria. And this is not transcendental Shraddha. Ale toto nie je transcendentálna viera. And those who have lokiki Shraddha can fall down. A tí, ktorí majú túto lokiki Shraddhu, tak oni môžu poklesnúť. And those who have transcendental Shraddha, or which is Shastriya Shraddha, Ale tí, ktorí majú transcendentálnu vieru alebo vieru v písma, they never fall down. tak oni nepoklesnú. Yes. So accepting lokiki Shraddha is also Putana. Takže akceptovať túto lokiki Shraddhu, tak to je tiež Putana. And Putana came to give milk to Krishna. A Putana, ona prišla dať mlieko Krišnovi. Of course, along with the poison. Samozrejme s jedom. And so we can accept different ideas or different personalities or different internal reasons to accept something that is poisonous for our devotional service. Takže my môžeme prijať rôzne osobnosti alebo rôzne nápady ako svoje we accept these different ideas and personalities to basically to nourish our devotional service by this milk. Aby sme, čiže my príjmame tieto rôzne nápady, aby sme obohatili našu oddanosť. To feed, yes, to nourish. Nakrmili, hej. Yes, but instead of receiving, we receive a little bit milk, like Krishna received a little bit milk. A my samozrejme príjmeme trošičku mlieka, ako aj Krishna prijal trošku mlieka. But we also drink poison along with this. Jed spolu s tým mliekom. Yes, so we should be extremely careful to see who is Putana and who is not. Takže musíme byť extrémne opatrní vidieť, kto je Putana a kto nie. Yes. And it's a very dangerous demon. A je to veľmi nebezpečný démon. So much so that even great personalities like who can be greater than Yashoda and Rohini, they allowed this demoness to come to Krishna. A musíme byť veľmi extrémne opatrní, pretože dokonca aj veľký oddaný, a kto môže byť väčší oddaný ako Yashoda, alebo Rohini, oni dovolili vlastne, aby tá démonica pristúpila ku Krishnovi. So if we are sincere, like Yashoda and Rohini, takže ak my sme úprimní, tak ako Yashoda alebo Rohini, then Krishna will kill Putana. Tak Krishna, on zabije tú Putanu. But if we are not sincere, then we really don't want Krishna's protection. Ale ak nie sme skutočne úprimní, tak my Krishna nezabije toho démona a my nechceme vlastne Krishnovu ochranu. We should understand this very deeply. Takže mali by sme tomu veľmi hlboko porozumieť. Why we are not sincere? Prečo nie sme úprimní? We are not sincere because we count, we think that some other shelters will give us protection. A my nie sme úprimní pretože tak počítame, že, alebo tak uvažujeme, že iné veci, ktoré nám dávajú útočisko alebo ochranu, tak nám dávajú to útočisko.
Because we don't have full faith in Krishna. Pretože my nemáme plnú vieru v Krišnu. And we think that our community, for example, will give us protection. Lebo my si napríklad myslíme, že naša komunita, ona nám dá ochranu. Or that some, I don't know, philosophy will give us protection. Alebo nejaká filozofia, ona mi dá ochranu. Or that some material science will give us protection. Alebo napríklad materiálna veda, že ona mi dá ochranu. Or because of some I am in certain social role, and therefore I'm expected to live in certain ways, that this social role will give me protection. Pretože mám nejaké postavenie a keď budem žiť určitým spôsobom, tak to sociálne postavenie mi dá vlastne ako nejaký druh ochrany. And therefore, because I don't have full faith in Krishna, I depend on different circumstances that I believe that I can get protection from. A pretože nemám plnú vieru v Krišnu, tak uvažujem tým spôsobom, že rôzne tie materiálne veci mi dajú ako nejaké zastrašenie. So we will unknowingly or knowingly drink poison. A my potom tak nevedome alebo vedome pijeme jed. Yes, but we are not Krishna, that we can suck the life out of Putana. Ale my nie sme Krišna, že môžeme vysať ten život z Putany. Yes, but because people in Vrindavan are most sincere devotees, you can imagine. Pretože ľudia vo Vrindavane, oni sú najúprimnejší ľudia, že to môžeme vidieť. So Krishna couldn't be taken away from them. Krishna, on nemohol byť zobraný od nich preč. Yes, so this demoness was killed by Krishna. Takže táto demonica, ona bola zabitá Krishnom. Yes, Krishna sucked life out of her breasts along with her milk. Takže Krishna vysal život z jej prsu spolu aj s tým jedom. And he's so merciful at the same time. A zároveň on je tak milostivý, that he gave this demoness the position of a nurse in spiritual world. Pretože on dal pozíciu ako opatrovateľky v duchovnom svete. Yes. And it is explained that her only quality was to be dressed like a devotee. A jej jediná kvalita bola to, že ona bola oblečená ako odaný. But we shouldn't try to fool Krishna. Ale my sme sa nemali snažiť podviesť Krishnu. Because it is explained in Shastra, in Chaitanya Bhagavat, and Bhakti-yoga many times quotes this in his writings. He used this expression in his writings, that if we are not sincere, we are dharma-dvajis. Bhakti-yoga častokrát používa tento termín, že pokiaľ nie sme úprimní, tak sme dharma-dvaji. Yes, dharma-dvaji. Dharma-dvaji is term used at least in Chaitanya Bhagavat, I saw the term. Čiže ten dharma-dvaji, že to je termín, ktorý bol napríklad aj v Chaitanya Bhagavate použitý. And it means a devotee, so-called devotee who flies the flag of dharma, of bhakti. A to je popísané ako takzvaný odaný, ktorý máva tou vlajkou dharmy. Yes, and he wears kantimala, tilak, and dhoti or sari.
On môže mať kantiválu, tilák, doty, sári. But actually, he's not surrendered to Krishna. Ale v skutočnosti nie je odovzdaný Krišnovi. And Prabhupada writes in some article, before he came to America, in some article in his magazine Back to Godhead. A Prabhupada to popisoval v nejakom článku ešte predtým, ako išiel do Ameriky v Back to Godhead. And because he's a chemist by profession, Pretože on bol profesiou ako chemik, no, laboratórium. he uses this chemical example. A tak on používal taký chemický príklad. And he said that majority of devotees, if they are put in the acid test of devotional service, A popisoval, že väčšina oddaných, keď sú daní do toho testu tej kyseliny, would turn out to be mundane people. sa prejaví to, že oni sú vlastne materiálni alebo svetskí ľudia. Yes, and he explains in the same article. A v tom istom článku tiež popisuje, that our only engagement should be pure devotional service and nothing else whatsoever. a že náš jediný zamestnaním má byť čistá oddaná služba a nič iné. Yes. So otherwise we fall in this category of dharma dvaji. Ináč padneme do tej kategórie tých dharma dvajis. And by Bhaktivinoda Thakur, he says that the association of dharma dvajis is more detrimental than association with materialists. Bhaktivinoda Thakur popisuje, že tá spoločnosť dharma dvádych je ešte nebezpečnejšia ako spoločnosť materialistov. Because when we associate with materialists, we know even before that they are materialists, that if we want to develop spiritual consciousness, we shouldn't accept their ideas. Pretože my keď sa združujeme s materialistami, tak my hneď vieme jasne, že pokiaľ my chceme robiť duchovný pokrok, tak my by sme nemali príjmať ich nápady. But with dharma dvajis, if we associate with them, we assume that they are spiritual personalities. Ale dharma dvajis, my od nich očakávame, že oni sú vlastne akože duchovné osobnosti. And therefore we believe that everything they believe in, or their way of life, is conducive, is very good for spiritual development. A pretože my veríme tomu, že čokoľvek oni robia a spôsob, akým žijú, je produktívne pre duchovný život. And therefore their association is more detrimental than association of materialists. A preto tá spoločnosť s nimi je viacej degradujúca ako spoločnosť s materialistami. Yes. So such association, which is not beneficial for our devotional service, is also this poison of Putana. A taká spoločnosť, ktorá není prospešná a pre náš duchovný pokrok, je tiež ako jed od Putany. Yes. So then Krishna very forcefully grabbed this demoness by her breasts, and he didn't let her go. Potom Krishna veľmi silno ju chytil za to prso a nenechal ju odísť. Yes, and sucked this milk extremely forcefully, and of course also the poison very forcefully. A s veľkou silou on sal to mlieko a ten jed, samozrejme.
And she immediately understood that this Krishna is sucking out her life also. A ona chápala, že tento Krishna, on saje môj životný vzduch. And she screamed very loudly, "Let me go, you baby." Že ona kričala, že pusti ma, ty bábätko. Let me go. Go away. Nechaj ma odísť. Yes, but if we once devote ourselves to Krishna, Krishna will never let us go. If we once devote ourselves to Krishna sincerely, Krishna will never let us go. Ale ak my sa raz úprimne odovzdáme Krishnovi, tak Krishna nás nenechá odísť. Krishna will cling to our breast, to our life. Takže Krishna sa prisaje k našemu prsu, k našemu životu. And he will suck out all the poison from us. A on vysaje všetok jed z nás. So, if you're not sincere and you don't want to be sincere, please run away as quick as possible. Takže ak nie ste úprimní a nechcete byť úprimní, tak radšej utečte ešte skôr ako môžete. Because if somehow or other, knowingly or unknowingly, for a fraction of a moment you surrender to Krishna a little bit sincerely, then Krishna will never let you go. Takže lebo ak nejakým spôsobom iba na chvíľočku sa úprimne odovzdáte Krishnovi, tak Krishna vás už potom nikdy nepustí. Yes. And sooner or later he will grab you and suck all the poison out of you. A skôr alebo neskôr on vás chytí a vysaje z vás ten jed. Yes. So we should be very careful. Takže musíme byť veľmi pozorní. But another thing is also important. Then, if these false gurus come in contact with genuine spirituality, Ale ďalšia vec, čo sa musíme dať pozor, že ak títo falošní gurovia, oni prídu do styku s genuine spirituality, s takou bona fide spiritual movement, s takým správnym ako duchovným hnutím, then they will scream in fear oni budú or in anger. Oni budú tak kričať v hneve alebo v takej úzkosti. And we could see in Prabhupada's times there are many extremely disturbed by his preaching movement. A môžeme vidieť, že za Prabhupadových čias, že mnoho ich bolo rozrušených tých Prabhupadovým hnutím. And it was interesting, materialists on one side and also so-called spiritualists on the other side, both were disturbed by Prabhupada's movement. Čiže môžeme vidieť, že materialisti na jednej strane a spiritualisti na druhej strane, obidve strany boli rozrušené z Prabhupadovho hnutia. So if demons are not screaming against us, it means that we have no Krishna, actually. Ak teda tí démoni, oni nekričia, nešalajú z toho, tak znamená, že nemáme Krishnu. Hare Krishna. So we should cry for Krishna to come into our life, and that the demons would be killed and sucked their poison away. A takže mali by sme sa modliť ku Krishnovi, aby
prišiel do nášho života a vysal tých démonov. Yes. The demons in our heart and also outside demons. Takže démonov v tom našom srdci a tiež aj zvonka démonov. Yes. And when they're in contact with pure Krishna, like it was pure movement of Srila Prabhupada, they assume their real form. Ak sú oni v kontakte s čistým udaným a s osobou ako Srila Prabhupada alebo Krishna, tak oni prejavia potom svoju prírodzenú alebo pôvodnú podobu. Yes, and this form is extremely ugly, of course. Tá podoba je extrémne škaredá, samozrejme. Yeah, they reveal full-fledged antagonism against genuine spirituality. A samozrejme oni prejavia takú nenávisť voči tým pravým duchovným hnutiam. For example, it was commonly known, even in Christian world, because I'm coming from Christian background and I know a little bit things. For example, if someone wanted to go to devote his or her life to God, even in their own faith, in Christian faith, he wasn't allowed usually by his relatives and parents and brothers and sisters. Bolo známe dokonca aj v tej kresťanskej tradícii, pretože ja pochádzam z tade, že keď niekto sa chcel odovzdať ako Bohu, tak im to nebolo im to dovoľované od jeho príbuzných, či už rodičov alebo... So these saints who devoted their life to God, they had to flee away at least 600-700 kilometers away. A tí svetci, ktorí chceli vlastne sa takto odovzdať, oni museli odísť preč z domova aspoň 600-700 kilometrov. To have peace. Aby mali pokoj. And in our tradition is interesting the example of Raghunath Das Goswami. A v našej tradícii je taký príklad Bhagavata-dharma dasa Goswamiho. His parents were considered to be great devotees. A jeho rodičia boli považovaní za veľkých oddaných. And actually, many brahmanas in Bengal depended on their donations. A v skutočnosti mnoho brahmanov v Bengalsku, oni závisili od ich príspevkov. They're extremely fortunate people. They were wealthy billionaires in today's standards. A oni boli v tej dobe extrémne bohatí podľa dnešných meritok. And but they didn't allow Raghunath Das Goswami to go and surrender to Lord Chaitanya. Ale oni nedovolili Raghunathovi, aby išiel za pánom Chaitanyom a odovzdal sa mu. Yes. So although they were considered very pious people and even devotees, they were some kind of Putana actually. A aj keď oni boli považovaní za veľmi zbožných ľudí a oddaných, tak oni boli určitým spôsobom putanou pre Raghunatha. Yes, and when Raghunath Das Goswami finally escaped from the power, a keď Raghunath Das Goswami konečne sa vyslobodil pod ich vplyvu and came to Jagannath Puri and surrendered to Lord Chaitanya. A prišiel do Jagannath Puri a dostal sa pánovi Chaitanyovi. Lord Chaitanya was very happy and he said that he escaped from the stool pit. A on bol veľmi šťastný a povedal mu, že
odišiel od stúpiť, the ditch or hole where people passing stool. Ako? To tak povedal tak pekne. Slug is od miesta, kde chodia ľudia vlastne na veľkú potrebu. And he compared his father and uncle, who were considered great devotees, to worms in such a stool. A on prirovnal jeho otca a jeho strýka ako k červom, ktoré sa v tých výkaloch nachádzajú. Yes, and if you remove such a worm out of stool, he will try to find path back to the stool. A vy keď dáte preč tie červíky z toho výkalu, tak oni sa potom snažia nájsť tú cestu naspäť do toho výkalu. Yes, and this is the sign of Putana mentality. A to je znak mentality Putana. So we should pray to Krishna to kill our Putana propensities in our heart. A my by sme sa mali modliť ku Krišnovi, aby zabil tie predpoklady od tej Putany. Yes, and all these false appearances of Putana, because she is appearing so beautifully. A tiež od rôznych tých zjavení Putany, pretože ona sa zjavila tak krásna. And we have the tendency to explain the philosophy in very in our material desires in very palatable, very beautiful way. We envelop our ideas in very beautiful form. A my máme tú tendenciu hovoriť tú filozofiu takým veľmi krásnym, takým znesiteľným, takým lahodným spôsobom. An example of this is Arjuna. A príklad toho je Arjuna. Arjuna also in first chapter of Bhagavad-gita. Arjuna v tej first chapter of Bhagavad-gita. Prvej kapitole Bhagavad-gity. He didn't want to, we will say in this way, he presented his weaknesses as something very to be very elevated feelings of compassion. Takže on prezentoval svoje slabosti ako niečo také vznešené, of compassion. Ako súcit. Yes, so but his compassion Ale jeho súcit was the very basis of all violence in this world. Ale jeho súcit bol základ všetkého násilia, ktoré je v tomto svete. He said that he didn't want to kill his relatives and friends. On povedal, že on nechce zabiť svojich priateľov a známych. And this idea of his is the basis of all violence. A tento jeho nápad je základ všetkého násilia. Interesting, isn't it? Je to zaujímavé, nie? Why? A prečo to tak je? You have an ideas. Máte nejaký nápad, že prečo to tak môže byť? It sounds contradictory, isn't it? No to znie tak protichodí, že? Because he didn't want to kill. This is the basis of all violence. How can be? On nechcel zabiť
a to je základ všetkého násilia. Fear. Because of fear. He doesn't want do his dharma. His dharma? Because pretože nechcel robiť akože svoju dharmu. Yes, this is one aspect. Áno, že to je jeden aspekt toho. But basically, he explains that fighting with relatives and friends is sinful. Pretože on považoval to bojovanie s priateľmi a s známymi ako za hriešne. That means if some foreigners were standing against him, he would kill them immediately. Pretože keby tam boli nejakí cudzinci, tak on by ich zabil hneď. Yes, without any other thought. Bez akýkoľvek ďalšej myšlienky. So because of this pritak bhava of separate identity from the Lord, we perceive something as mine and is beneficial for my world, for my existence, and others we perceive as a threat to my existence. Takže na základe tejto pritak bhavy my vnímame niečo v tomto svete ako ja a moje, že niečo je také priaznivé pre moju existenciu a niečo je ako nepriaznivé. Yes, so those who we consider to be a threat to our existence, we eliminate them immediately. Takže tí, ktorých považujeme ako za nejakú hrozbu v našom živote, tak to hneď zničíme. Jai Shri Nitya Gaur Chandra Ki Jai Nitya Gaur Prabhupada Hari Hari Bol. But those who we consider to be very beneficial for my existence, we don't want to harm them. A tí, ktorí považujeme za priaznivé pre našu existenciu, tak tým nechceme ublížiť. And because of this distinction we make on the bodily platform of understanding, this is of course demoniac mentality. Pretože to rozlišujeme takto na tej materiálnej úrovni, tak my vlastne tak vyvíjame tú démonskú mentalitu. Yes, and we usually want to present this as very elevated ideas and very nicely pack. We want to very nicely pack all these weaknesses of heart. My to tak potom prezentujeme ako veľmi vznešene a veľmi tak ako to zabalíme, ako tieto naše nápady, našich slabostí. And therefore Krishna said, you're speaking these elevated words, but you're lamenting for something not worthy of lament. A preto Krishna povedal, že ty hovoríš takéto vznešené slova, ale lamentuješ nad niečím, čo nie je hodné lamentovania. Yes, so we should give up all these coverings of Putana and just pray to Krishna to kill her. Takže my by sme sa mali vzdať všetkých týchto pokrytí Putany a modliť sa ku Krišnovi. To kill her. Aby ju zabil. Because it's not in our power to kill Putana. Pretože to není v našej sile zabiť Putanu. Yes, we should know this, that we are completely dependent on Krishna's mercy. Že to by sme mali vedieť a že sme závislí na Krišnovej milosti. And one aspect is also very important in this Putana story. She attracted men even more than she attracted women. A ešte ďalší aspekt do príbehu Putany je, že ona priťahovala viacej mužov ako ženy. She attracted women also,
tiež priťahovala aj ženy, but men were more charmed by her. ale muži oni boli viacej očarení. Jo. So usually the opposite sex is more charmed by these external forms of Putana. A väčšinou to opačné pohlavie je viacej očarené tou formou tej putany. So we should be very careful also because in this connection, because these false representatives of some basically elevated life will be more dangerous if they come in opposite sex. Takže mali by sme byť veľmi pozorní, pretože These forms which represent so-called elevated life že tie formy, ktoré predstavujú tzv. Vznešený život, will be even more dangerous if they come in opposite sex. Budú ešte viacej nebezpečné, pokiaľ prichádzajú z toho opačného pohľavia. And that they can be even our husbands or wives. A to môže byť dokonca aj naši muži, alebo manželia, alebo manželky. Yes. Or someone, if you are not married, someone who looks very attractive to us. Alebo keď nie sme vydatí, tak niekto, kto je veľmi pre nás príťažlivý. Yes. So we can see that Putana can hide in every form, in every way, in every person. Takže môžeme vidieť, že tá putana, ona sa môže schovať v rôznych osobách rôznymi spôsobmi. And we should be very careful to recognize her. Takže mali by sme byť veľmi starostliví v tom, aby sme ju rozpoznali. And therefore Shastras explain that we should live just to explore the absolute truth. A preto Šastra vysvetľuje, že my by sme mali žiť za účelom, aby sme získali tú absolútnu pravdu. Yes, Jivasya tattva jigyasa. We live to inquire about absolute truth. My žijeme preto, aby sme sa dotazovali na absolútnu pravdu. We should not depend on lokiki shraddha. Nemali by sme závisieť na tej lokiki šrade. That means what people believe. To, čo znamená, že to, v čo ľudia veria. Not even what usually devotee believes. A dokonca Or devotees believe. Nie, že to, čo veria aj odali. But we should follow Guru, Sadhu and Shastra. A mali by sme nasledovať práve ten princíp Guru, Sadhu a Shastra. Yes. And search for absolute truth. Don't be spiritually lazy. A hľadať tú absolútnu pravdu, nebyť duchovne lenivý. And take shelter in Shravanam and Kirtanam. A hľadať útočisko u načúvaní a ospevovaní. Because it is explained that Putana and these witches don't have any power where there is Shravanam and Kirtanam. A pretože je popísané, že tá Putana a rôzne démoni, oni nemajú silu tam, kde je to načúvanie a ospevovanie. And so we should take shelter of Krishna and always pray for his protection. Takže mali by sme hľadať to útočisko u Krišnu a vždycky hľadať u neho útočisko. Narottam Das Thakur writes in Prema Bhakti Chandrika that only thing that he is afraid of is that he will not be able to remove all obstacles in his spiritual life. A Narottam Das Thakur, on sa modlil, že jediná vec, ktorej sa bojí, je, že nebude môcť odstrániť všetky tie prekážky, ktoré má v duchovnom živote. And therefore he prays constantly. Preto on sa modlí nepretržite. So we should take his example Takže mali by sme prijať jeho príklad and also pray constantly
And this is also instruction of Jesus. He said, mali by sme sa modliť akože stále. To je tiež aj pokyn aj Ježiša. he says, always pray and never become tired of prayer. Že vždycky sa modlí a nikdy nebuď unavený z tej modlitby. So I invite you to go deep in Shravanam and Kirtanam and in taking shelter of Krishna. Takže ja vás pozývam, aby ste sa ponorili hlbšie do toho Shravanam a Kirtanam a načúvali o Krishnovi. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question or comment? Sú tam nejaké otázky? I have a question. Yes. You were speaking about pseudo devotees, about the devotees who appear as devotees but are actually non-devotees. How we can identify them and avoid the association, because on one hand we should not searching for faults and criticize, but on the other hand we also have to be very careful with a very thin line. Yes. Takže otázka bola, že ako môžeme rozpoznať od daného, od takzvaného daného, pretože na jednu stranu nemali by sme kritizovať a na druhú stranu we should not criticize, and the second thing was It's very thin line. že tam je veľmi akože taká tenká línia v tom, to ako nejak to rozpoznať. Yes. This is very important question. Že je to veľmi dôležitá otázka. We should understand that devotional life actually is depending on ourselves. A mali by sme chápať, že oddaná služba závisí, oddaný život závisí na nás. So we shouldn't count on others for our devotional life. Takže my by sme nemali závisieť na druhých o našom duchovnom živote. Of course, it is important to come together and glorify Krishna together. A samozrejme je veľmi dôležité prísť dohromady a spolu oslavovať Krishnu. But we should take all responsibility for our devotional life on ourselves. Ale mali by sme zobrať tú zodpovednosť za ten duchovný život na nás samotných. So if everyone around us falls down, that is not the reason that we fall down together with them. A pokiaľ všetci okolo nás poklesnú, tak to není dôvod na to, aby sme aj my poklesli. Yes. So we should understand this. That means that I should pursue absolute truth. A takže to by sme mali porozumieť, že ja chcem vlastne ako dosiahnuť tú absolútnu pravdu. Not just to achieve absolute truth, but search for absolute truth. A nie len ju dosiahnuť, ale aj ju hľadať. Ako. And I will live according to instruction of Guru, Sadhu and Shastra, no matter what. A ja budem žiť podľa tých pokynov Guru a Sadhu a Shastry, nech sa deje, čo sa deje. And if I see other devotees to be sincere in this pursuit, I happily give their association. A ak ja budem vidieť, že tí oddaní sa to úprimne snažia, tak ja rád s nimi sa budem združovať. But if I see that they're not sincere, that doesn't mean that I have allowance to criticize them. Ale ak ja budem vidieť, že oni nie sú úprimní, tak to není povolenie k tomu, aby ja som ich mohol kritizovať. But I keep
safety distance. Ale ja si udržujem taký bezpečný odstup. Uh-huh. But that doesn't mean that I don't glorify Krishna together with them. A to neznamená, že nemôžem s nimi ospevovať Krishnu dohromady. I can glorify Krishna with anyone. Even if materialists come, I can glorify Krishna together with them. Oslavovať Krishnu s každým, aj keď materialista príde. But I should take example only in the cases when they're in line with Guru Sadhana Shastra. Ale ja môžem brať príklady len v tej línii, ktorá ide na základe toho Guru Sadhana Shastra. Yes, so if I see something that inspires me and it is in line with Guru Sadhana Shastra, I take this jewel from them. A ak ja vidím niečo, čo ma inšpiruje a čo je v súlade s Guru Sadhu a Shastra, tak ja si zoberiem túto vec ako taký drahokam. But if I see some kind of behavior or maybe philosophical ideas that are not in line with Guru Sadhana Shastra, I don't suck this pus from their wounds. Ale ak ja vidím, že niečo není v súlade s Guru Sadhu a Shastra, tak ja to nesajem z ich spoločnosti. I'm not like a fly who enjoys sucking pus from the wounds. Nie som ako mucha, ktorá rada saje z výkalov. But I should be like a bee that is sucking succulent nectar from flowers. Mám byť ako včela, ktorá rada saje ten nektár z kvetov. So yes, we should know that my devotional life depends exclusively on me. Takže mali by sme vidieť, že môj duchovný život závisí exkluzívne na mne. And Guru and Sadhana Shastra give me light that I can see what is the absolute truth and what is not. A Guru, Sadhu a Shastra mi dávajú svetlo, na základe ktorého ja môžem vidieť, čo je priaznivé, čo nepriaznivé. And therefore, in devotee association, I just pursue in this light. A preto v spoločnosti oddaných ja postupujem vlastne v tomto svetle. And what is in darkness, if it's in my power, I can help them to go to reject the darkness and accept only light. A ak je moje sile, tak ja môžem odmietnúť tú temnotu a ísť iba v tom svetle. But if it is not in my power, I just can pray to Krishna that please help these people to accept only light. A ak to nie je moje sila, tak sa môžem modliť ku Krishnovi, že aby aj oni prijali tú cestu svetla. But in any case, I should never criticize them. Ale v každom prípade ja by som ich nemal kritizovať. Or gossip about them. Alebo ohovárať. Then we immediately accept poison. Potom okamžite my prijímame jed. Yes, we accept Putana in our heart. My prijímame Putanu do nášho srdca. Is this okay? Je to v poriadku? Hare Krishna. Anything else? Yes. I just connect this. So, as I understand it, so it means that we must have really deep understanding of Shastra and, Yes. and Guru and Sadhu for to be enough successful to see
to find out who is Putana or where she is. And but usually on the beginning we are not like this. And like beginners like us is it seems like you explained, it seems that the person is very nice, he's behaving, for us it seems very good. It's for our level of devotion, it can be like a demigod. But on the other side, some devotees doesn't want to be with this person. So how it is possible, for a beginner to see this differentiation? Will you translate? Takže ja som sa pýtal, že na začiatku, že je veľmi náročné, že my na to, aby sme to mohli rozpoznať, takže z toho, čo vráva Prabhu, my musíme fakt hlboko poznať tú šastru a sadhuov a guru a tak ďalej. Ale na začiatku my väčšinou nemáme toto poznanie, hej, a je veľmi náročné to rozpoznať, a dokonca tí sa nám tvária ako tí pokročilí odaní alebo tak oni vlastne predstavujú tú Putanu a my to nedokážeme vidieť a možno niektorí proste sa s nimi nechcú združovať, ale pre nás, pre našu odanosť to môže byť akože náš pokrok, hej, my to vidíme ináč. Takže ako to môžeme rozoznať? Yes, I explained this when I said that we should be sincere. A ja som to vysvetlil trocha, keď som hovoril o tom, že máme byť ako úprimní. When we are sincere, we are protected by Krishna. A keď sme úprimní, tak my budeme ochránení Krishnou. And to be sincere, that means that we want to achieve the goal of pure devotional service. A byť úprimný znamená, že my chceme dosiahnuť ten cieľ tej čistej oddanej služby. And if we really pursue this and don't have ideas that something is maybe too much and I don't want to accept this, then that means that we are sincere. If we don't consider this, if we don't have these ideas that something is too much and so on. Takže ak my nemáme ten nápad, že niečo je príliš, tak my sme potom máme we are sincere. My sme ako úprimní. And at the same time, we shouldn't be spiritually lazy. A zároveň by sme nemali byť duchovne leniví. Because this is our spiritual path, not to be lazy. Pretože to je naša duchovná cesta, nebyť lenivý. Yes, it is explained in 4 nutshell verses or Chatur Shloki of Srimad Bhagavatam. A to je vysvetlené v tých základných 4 veršoch Srimad Bhagavatam. Etavat evat jigyasan tatvat jigyasun atmana anvaya vyatirikabhyam yat syat sarvatra sarvada. That we should inquire about absolute truth in all circumstances. Takže my by sme mali sa dotazovať o absolútnej pravde za všetkých okolností. Directly and indirectly. Priamo a nepriamo. At all times. V každom čase. Yes. In all circumstances, yes. Za všetkých okolností. So we should inquire about absolute truth everywhere. That means that we perform our sadhana bhakti sincerely, studying and shravanam and kirtanam. Takže to znamená, že my vykonávame poctivo ten proces sadhana bhakti, študujeme a tak ďalej. And even though we may be confronted by different personalities that are not sincere,
A ak aj my budeme konfrontovaní rôznymi osobnostiami, ktoré nie sú úprimné, we'll be protected by Krishna himself. my budeme ochránení Krišnom samotným. Yes. And this is the only way and only hope. A to je jediná nádej a jediná cesta. Yes, and because Krishna knows this person wants to sincerely attain me. A pretože on vie, Krishna vie, táto osoba ma chce úprimne dosiahnuť. And therefore my duty is to give him full protection. Preto moja povinnosť je dať mu plnú ochranu. Yes. So we will be protected by Krishna, even if we are complete beginners. A my budeme ochránení Krišnom, aj keď sme úplne začiatočníci. Aha, jasné. Okay, so he said that we have Gaura now. Okay. Shri Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanandi. Please accept my humble